हेलो स्टूडेंट्स मु विश्वजीत स्वागत करुच्ची धमाकेदार एजुकेशन चैनल को। आई होप स्टूडेंट्स समस्ते भलरे थिबो सुखरे थिबो तथा शांति रे थिबो। तो स्टूडेंट्स आज आमे तुम पॉलिटिकल साइंस बही रो पिले माने कोन यूनिट 2 रो हैला पिले माने यूनिट 2 रो पिले माने गोटे भेरी पिले माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन तुम मान को पे नै के आसीची हैला पिले माने ए क्वेश्चन को पिले माने आगरो आमे डिस्कशन करि सारथिले। तो सेटा जो आमे डिस्कशन करथिले पिले माने ताहातला तुमरो गाइड बुक रो एवं पिले माने ए जो क्वेश्चन तुम द्वारा तुम मान पे माने हाथ तैयारी लिखा जाइए पे माने गोटे नोट पे माने थिला। तो सेठी मु देखिली कि ए क्वेश्चन टा मध्ये आउथर डिस्कशन करबा नित्यांत जरूरी पे माने। तो पे माने हेति मु आज नै आसी छि पे माने हैला पे माने। तो ए क्वेश्चन टी पे माने तुमरो आगामी परीक्षा निमंते ए क्वेश्चन टी किबा व्यवस्थापिका संपर्क किबा प्रशासनिक संपर्क केंद्र राज्य हैला पे माने किबा आर्थिक संपर्क पे माने ए जो तीन गोटी संपर्क रही हैला प्रशासनिक सॉरी पे व्यवस्थापिका प्रशासनिक जो आर्थिक संपर्क। तो पे माने जो तीनोटी संपर्क रही ए तीनोटी पे माने तुम मानको पे भेरी इंपोर्टेंट पे माने हैला पे माने। तो पे माने आज भिडियो आम क्वेश्चन टी अति सरल भाव में डिस्कशन करबा तुम राजनीति विज्ञान रो ए पे माने गोटी प्रश्न। तो पे माने चलो भिडियो को बेसी देरी न करी आरंभ करबा। पे माने प्रश्नटी हेउची केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका संपर्क वर्णना कर। देखो पे माने उत्तर केमिति लिखियो पे माने देखो एठी गोटे मार्जिन छडा जाईछि पे माने मार्जिन टू छाडी के लिखियो। मु तुम मानु बारंबार सब वीडियो रे कहि आसी पे माने जे माने हमर पे माने रेगुलर स्टूडेंट से माने निश्चय जानथिबे। तापर पे माने टिके छाडी के पे माने आरंभ करिवो। देखो पे माने केंद्र राज्य संपर्क मानक मध्यरु व्यवस्थापिका संपर्कटी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण संविधान पे माने एकादश भागर पे माने हेला पे माने एकादश भागर प्रथम अध्याय रे धारा 245 रु 255 मध्य पे माने तुमर जो केंद्र राज्य व्यवस्थापिका संपर्क रही ताहा पे माने उल्लेख रही बा उल्लेख अटे पे माने बा वर्णित रही तुम माने कहि पारिबो। आ कोन ना भारतीय संविधान रे अंचल और विषय को आधार करी केंद्र और राज्य मध्य पे माने व्यवस्था जो संपर्क अछि व्यवस्थापिका संपर्क ताकु पे माने बंटन करा जाईछि काहा को दृष्टि रखी ना अंचल एवं पे माने विषय को आधार करी बा भित्ति करी पे माने। आ कोन देखो पे माने गोटे राज्यर विधानमंडल किंबा तार जे कोनोसी अंचल पई आईन तैयारी करि परिबो हैला पे माने विधानमंडल हैला पे माने से कोन करिवो ना ता अंचल रो जे कोनोसी आईन तैयारी करि परिबो पे माने किंबा कोन ना राज्य मानकर आईन प्रणयन क्षमता निर्दिष्ट भूखंड मध्य पे माने सीमित। राज्य माने ओडिशा सरकार केवल ओडिशा ऊपर पे माने आईन प्रणयन करि परिबे किंतु हम जदि के प्राइम मिनिस्टर पे माने टोटल देश ऊपर पे माने पूरा एंटायर कंट्री ऊपर पे माने भारतीय संविधान आईन प्रणयन विषय को सप्तम अनुसूची पे माने आम जाने केते गोटी तालिका 3 गोटी तालिका द्वारा विभक्त करा जायछि पे माने स्थानित होइछि 3 गोटी तालिका द्वारा सप्तम अनुसूची रे से गुडी होछि केंद्र तालिका राज्य तालिका एवं युग्म तालिका पे माने। तो एबे आमे आलोचना करिबा कि केंद्र तालिका बा सेंट्रल लिस्ट कोन पे माने। देखो पे माने केंद्र तालिका कोन पे माने केंद्र तालिका रे तालिकार पे माने जो विषय रही से ऊपर केवल पे माने केंद्र सरकार आईन प्रणयन करिथांती। एही केंद्र तालिकार पे माने 99 गोटी पे माने 99 गोटी गोटे गोटे बहिरे देछि किंतु तुम माने जे देखियो 100 गोटी देथिले पे माने सेटा पे माने ठीक हेबो पे माने हैला पे माने। तो 99 गोटी विषय अंतर्भुक्त ही केंद्र तालिकार पे माने से गुडी को जथा कहि परियो प्रतिरक्षा वैदेशिक व्यापार हैला पे माने हैला मुद्रा प्रचलन पे माने जो रही पे माने डाक ओ तार आकाशवाणी पे माने रेलबाई युद्ध और शांति इत्यादि पे माने तुमरा सेंट्रल लिस्ट पे माने हैला सेंट्रल लिस्ट रे रही। केंद्र सरकार एही सब विषय ऊपर समग्र देश रे समान प्रकार आईन प्रणयन करिथांती। मु कहिथिली तुम केंद्र सरकार टोटल देश ऊपर आईन प्रणयन करिवे हैला जो प्रतिरक्षा पे माने विषय डिफेंस क्षेत्रटा जो हमर पे माने गोटे बड़ विषय हैला पे माने वैदेशिक व्यापार जो फॉरेन पॉलिसी रही पे माने जो यूनियन ट्रेड यूनियन बा वाणिज्य कारोबार चालुची पे माने हैला जो वाणिज्य संघ गुड़िक रही से गुड़िकर जो पे माने जो माने काम गुड़िक से गुड़िक हमर सब केंद्र सरकार का हाथ रे रही थाए। तो एई जो आईन टा पे माने प्रणयन करथांती केंद्र सरकार टोटल एरिया बा टोटल पे माने कहि पारियो कंट्री ऊपर बा पे माने केंद्र ऊपर। एबे देखिया पे माने राज्य तालिका कोन पे माने हैला राज्य तालिका कोन पे माने प्रथम देखो राज्य तालिकाभुक्त विषय ऊपर राज्य सरकार आईन प्रणयन करिथांती पे माने। राज्य तालिका रे हम जानि छे 61 गोटी विषय रही अछि पे माने राज्य तालिका रे राज्य तालिकाभुक्त विषय जथा पुलिस हाँ राज्य तालिका कौन कौन जाउची पुलिस कहि परिबो जेमिति आईन श्रृंखला जेल कृषि और स्वास्थ्य जंगल पे माने हैला जंगलटी तुमर केउठी जाउची हमर जानचो तुम माने राज्य तालिका रे पशुपालन इत्यादि पे माने राज्य तालिकाभुक्त विषय होते। एवं ए राज्य तालिकाभुक्त विषय ऊपर केवल पे माने कोन राज्य सरकार आईन प्रणयन करिथांती एवं जेतले जातीय परिस्थिति आसीबो सेतले कोन केंद्र सरकार मध्ये आईन प्रणयन करि पारिबे पे माने। एबे देखिया पे माने युग्म तालिका कोन पे माने
ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ବିଷୟ ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଉଭୟ ଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ପିଲାମାନେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ହେଲା, ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା ଉପରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ତୁମମାନେ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ବା ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ ତ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ସେଠାରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ବା ପିଲାମାନେ ସେଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ ଆଇନ ରହିଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ଜୟ ହେବ। ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଆମର 52 ବିଷୟ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଶିକ୍ଷା, କୃଷି, ବିବାହ, ଛାଡ଼ପତ୍ର, ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ, କଳକାରଖାନା ଓ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଗଲା ଆମର 3 ଗୋଟି ତାଲିକା। ଆଉ କିଛି ଯୋଉଠି ରହିଯାଉଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକାରେ ଯିବ। ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା ଆମର କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ। ଦେଖ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଓ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ତାଲିକା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଅବଶିଷ୍ଟ ତାଲିକା ବା ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ। 248 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମ ଯୋଉ ସଂସଦ ରହିଛି ସେ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କର 3 ଗୋଟି ତାଲିକା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ବା ସଂସଦ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ। କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି କ'ଣ ଦେଖ ନା ସମ୍ବିଧାନର 249 ଧାରା ଅନୁସାରେ ବା 249 ଧାରାରେ ଆମର ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଭାରତର ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ 2/3 ସଭ୍ୟ ବା ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୃହୀତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଂସଦ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ରାଜ୍ୟସଭାର, ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସେଇ ରାଜ୍ୟସଭାର ପିଲାମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଆମର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ମୁଖ୍ୟ, ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭାର 2/3 ସଦସ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ କ'ଣ ହେବ ନା ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଆମର ଥାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବଟେ ମାନେ ଗୃହୀତ ହୋଇଯାଏ ତ ସେ ଚାହିଁଲେ ହବ ପିଲାମାନେ, ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଚାହିଁଲେ କିମ୍ବା 2/3 ସଦସ୍ୟ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ହେଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜାତୀୟ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ, ସମ୍ବିଧାନର 250 ଧାରାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଘୋଷିତ ହୋଇଥିଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ନା ଯଦି ପିଲାମାନେ 250 ଧାରାରେ ଆମର ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଦେଶର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର 3 ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପିଲାମାନେ ଅଛି, ହେଲା ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି 3 ପିଲାମାନେ ଅଛି 3 ଗୋଟି, ହେଲା ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 250 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନର ଗୁରୁତ୍ୱ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଆମର 251 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ହେଲା 251 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରା ନ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଦେଖାଗଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହି, ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏଟା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବଳବତ୍ତର ରହିବାର, ହେଲା ପିଲାମାନେ ବଳବତ୍ତର ରହିବାର, ହେଲା ବଳବତ୍ତର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା 251 ଧାରା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରା ନ ଯାଇ, ହେଲା ଯୋଉ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କ୍ଷମତାଟା ରହିଛି 251 ଧାରାରେ ତାହାକୁ ପିଲାମାନେ ସଂକୁଚିତ କରା ନ ଯାଇ କ'ଣ ହବ ନା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଣୀତ ଆଇନ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଦେଖାଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି କାହାକୁ ସପକ୍ଷ ନ କଲେ ବା ସମର୍ଥ ନ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଲାମାନେ ଆଗୁଆ, ତ ଭାରତ ଏକ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ରାଷ୍ଟ୍ର କହିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ 252 ଧାରା ଅନୁସାରେ 2 ବା ତତୋଧିକ ରାଜ୍ୟ, ହେଲା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଥିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ କି ଆମ ଉପରେ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତୁ, ତ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ପିଲାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚୁକ୍ତି କ'ଣ ପିଲାମାନେ 253 ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ପର୍କ ପିଲାମାନେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ପିଲାମାନେ। ହେଲା ପିଲାମାନେ ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡିଓ ଆସୁନଥିଲା,
କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ଆମର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା ପିଲାମାନେ ମୋର ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ହେଲା ଯେହେତୁ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅତି କଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଣିଛି ପିଲାମାନେ ହେଲା ପିଲାମାନେ तुमने बारंबार केवल पढ़ी चल जिते अभ्यास कर पे से तुम भल पे अधिकांश टाइम पे तुम दिन को कौन दिन को अति बेस 2 लंग टाइम पे प्राक्ट कर मुझे केवल कहूनी 2 लंग टाइम माने मुझे हिस्ट्री तुम हिस्ट्री जब रखिच हिस्ट्री कर पॉलिटिकल साइंस साहित्य दिन को 2टा लाइक कर चल एवं पे गोटे गोटे यूनिट पढ़ी चल केवल पढ़ी चल न घोष घोषणा को मुझे पढ़ी चल ऑटोमेटिक पे तुम मन रही जीव पे पे तो पे आमर प्रश्नर उत्तर एवं पे शेष उपसंहार कौन लिखे देख उपरोक्त आलोचना सुस्पष्ट जे केंद्र और राज्य व्यवस्थापिका संपर्क में केंद्र सरकार प्राधान्य पे अधिक और जातीय संहति दृष्टि आवश्यक अटे पे तो यही प्रश्नर उत्तर आम एतिक आज शेष करिया पिले माने हैला पिले माने मु तुम मानकु बारंबार कहि दोछि पिले माने जदि वीडियोटी भल लागि गोटे लाइक करिवो चैनल प्रथम थर आस्थिले पिले माने सब्सक्राइब करबा को जमाई भूलिबो नाही पिले माने एवं पिले माने तुमर संग मानक पाखु निश्चय पिले माने शेयर करिवो एवं पिले माने हमर टेलीग्राम चैनल को पिले माने निश्चय जॉइन करियो पिले माने हैला टेलीग्राम चैनल को काहे जॉइन करियो पिले माने तुमर आगामी परीक्षा को दृष्टि रखी सेटा पिले माने इंपोर्टेंट पीडीएफ छडा जाउछि एवं हमर अन्य एक टेलीग्राम चैनल जेउथि तुम मानकर बा स्टूडेंट मानकर डिस्कशन मध्ये चालुछि पिले माने तो सेठारे मध्य पिले माने तुम माने जॉइन करिवो 2 जांग टेलीग्राम चैनल रे आज पई एतिकी पिले माने जय हिंद।